gartarajio wana nyasi nano wana hatu nane mazuki watu nane mafundi watu wakao himili ya zendongo zinu wajua ukaya yote aibu ekale womba akaufanya ndongo kajaka ujue hukma ya hayo hajaha jua haranti wala yote aibu ekale womdu haesheleziziwa ndongo mdu ya kauzijua yadi waza haukaye ilmu yo bahari ikao kejahana tazaza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala ar-rasulil amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu maislam, lawayinu ngaribenwa wa ya hukma ya ukhusu isha ibada harumazanti huikao wa makafiri wa usherehi haufanya aidi za hao ili riramue ya khatwari ya uzuu wa uharumaidi ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambi ya uharumai Qur'ani haurihadharisha na uritietiso ritifanya jizo vokao ndo wafanya o watende holihonde mayahudi no wanaswara waerewa eziyo za hao wajiwa benuliyo wandu eziliyo uharuma eziyo za hao hizo na miongoni mwizo lezo sifa za Mtume sallallahu alayhi wasallama wazidiha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambi ya uharumai Qur'ani وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Aya yinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala guhadharisho ima ulama na haina mrikao leo ngena ujizi wa haina ndongowo za hedini haurambi ya ukaya eshele yaba mtume na singarjua uka haina zabeshe wa Mtume sallallahu alayhi wasallama awizu habeshe wa deno umma wahahi badai ziliyo makhsus na zinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakahambi ya mtume na haina mdubokao leo nge uharma wa umma wunu nge na ujizi holi hondedini. Wa idh akhadha Allahu eshele yaba mtume wakati bokao ndo Mwenyezi Mungu ya renga mithaqa alladhina utul kitaba ya ahdi ya hondu bokao ndo waereweshi yo shahao holi honde mayahudi holi hondo wa nasara la tubayyinunnahu linnas wala taktumunah warengo ahdi nziro ya sitindi wa haku kendi ngamjube nuliyo wanadamu eziliyo harma eziyo maerewa na nyika mnawadishi ya mbandongo yode ahdi warengwa niyo dokawa benuwa watidihe shawe wafanya jewo fanabadhuhu wara dhuhurihim washtarau bihi thamanan qalila shila shiyo wakaundo waerewa haina umma harma ze umma muzabira waziri hodingoni mwao wazivuriza kwa jaka na hajanizo wafanya washtarau bihi thamanan qalila hodziha wakaudziha holiho wariezi yovokondo waerewa hodingoni mwao yokina yayokaleo kwa jebenu wazila wambila wabenuwe shaindi washtarau bihi thamanan qalila wahulu hasibabu ndoudzishi wakaufanya wadziha ye haki mba thamani mbungufu kabisa. Mwenyezi Mungu rabiokende ni fabisa ma yashtarun wabungufu wenda mno biashara bokao ndo wafanya haizo maulamau watahwao wabenuwe ye haki ikao ndo wajuwao. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahaba mtukufu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama hakajuma hamba kendi engeti nde aya yinu kajajwa ambiya wandu engeti nde aya yinu
kajajo kanti ya dosomesha wandu zi hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallama haureleya yatijonja hadua za mbarongo au henje za mbarongo hauka Mtume sallallahu alayhi wasallama haharaza tibahi haonesa wa udiro wa mrumkaza nrabo salawatu rabbi wasalamuhu alayhi. Haizo al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wakati yakafasiri aya yinu haoneso kaidi uharmwe aya yinu ngabo marisizo kabisa yaho walimu ukaleo wadunge zenzi ya bokondo wanaswara ne mayahudi wazidunga nekawa zidungu ngwajo uhondwa neza hunda mayahudi no wanaswara holi hondu laaniwa holi hondu rahule neze rehma za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala niyo wajibu wao juu wabenuwe haina ilmu bukao do waijuwao watidihi zinde za tongeza leora haja ribenuwe ya hukma ya ukhusisha ibada harumazenti hubo kao do makafiri wa sherehiyo zaidi zahao na kabla rahani janjia ubenua ze hukma zilio harume masala yanu ngamwechelezizo wanaama khasatan dowana no wanashe wangu ukanareshele yenro kaya bane dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yinu mruka irengeha mazoea wala ya dini ya Mwenyezi Mungu tindizo bokao ndo ya fikra ya haho ya fikiri shaye dini yo urengwa holi honde zahajo harme Qur'ani ne sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu hahana mdongozi ya wamba ukaya law kana ad-dinu bir-ra'yi enge dini yofanyiwa heza fikra za mrudahi lakana asfala al-khuffi awla bil-mashi min a'lahu ijoka ya hovaha hontini mwezenkabwa auze hofu wakati mruya bahao ijoka kairi raha na ubaha hojumaze hofu. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه نميتي ونمتم صلى الله عليه وسلم يباها هجوما زهوف زهاه مع علماء جانو مدongo ziunu makati menji hautaha waoneso kaya ye dini ya Mwenyezi Mungu tindizo bokao ndo mwanadamu ya fikiru kando njema hokanga mwanda johambo kendi yebanu lewonga mjumrambi yokaya zenti hwema kafiri wa sherehiyo waasi ya Mwenyezi Mungu ritifanya ibada makhsusu raka juma wa abudi ya Mwenyezi Mungu ya joka radhi ukanga wandu wa maabudi yao holiho nga wandu wa maasi yona humkufuru. Naam, ritifanye haukaya ye dini yinti ya hatu inu ya Mwenyezi Mungu haivesha mtume na mtume haviriwa nezenti huzinu haukaya wanaswara lewati handa wa sherehiyo shawanu wadiso sherehi ranzi hale kabla ya mtume na baada ya mtume wakatahe maswahaba wakatahe matabiina wakatahe maimamu abenge rahara ijajara wone sase dalili ziharazawo zinrongo zinu ngabo tambihi ni yanzone yeshelezize wanama bukao leongo wabirowe shindana ukaya ebanuze swadaka rizona oze toolwa haboneso azinu ngazijuzuo au kazitujuzu harme dini mruka jiamba ukazinu zo ujuzu au zo kazijuzu au zo halali au zo haramu watina dalilu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala harambi wa harme Qur'ani in tubdu sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khayrun lakum
ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Mwenyezi Mungu rambio harmwe aya yinu, in tubdu sadaqati fa ni'mahi, ekambenu waze sadaqa zahanyu izo ndo njema mfanya. Ekambenu waze sadaqa zahanyu izo ndo njema mfanya. Wa in tukhfuha, ekamzidihi zila sadaqa zahanyu, wa tu'tuha alfuqaraa, mzinika owandu walowa hutaji holihando mamaskini ne mafukara, fahuwa khairun lakum, izondo zakairimu wanyiju. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, na Mwenyezi Mungu jomfutiani makosa ya hanyu baadhi ya hayo. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu mjizi wa hizo bokaondo mfanyao. Abenge Mwenyezi Mungu harambi ya banukaya ekaribenuwa yabo izondo zakairi rifanya, bimano kangejuzuwa mndu ya benuwe sadaka ya hahe. Maulama uwaone sokendi ye zaka ya wajibu yekairi do mndu benuwa ilo wandu wajuwe ukahutowe zaka ya hahobo mwanadamu isilamu owandu wajujwa hushenkeza. Sadaka ya sunna ikawo yoti wajibu ekairi do mndu ziha hautahawati jonji yari ya bohari. Mwenyezi Mungu ajangurambiyo musizonahe aya inukendi, wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu demjizi wa hizo mukaondo mfanyao. Mwenyezi Mungu holiho ndizo mfanyao zonti pia ndo mjizi wa hazo. Awayende ujuo ya taria uharumaho benua, yende ujuo ya ikhlasi uharumaho benua. Haizo tawa bo mwanadamu isilamu utinjie uharume roho ya mwana nyuho yafanya ndongo njema, hwambabala ngufanya upahwa yafanye boneso. Hokaba hunjie uharume ndongo bokao kabana uzijuo illa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tikafanya kusudi neshelezize masala yanu haukayaze nti huzinu nana zenti huralanizo huja waka wandu wenji waka ubirawe hamba ukana erdarasa ngwafanyao pabwa na ngwafanyao riya nazinuti haki nazo kazi juzu. Haizo dikahu benuwa banu ukaya homdu benuwa sadaka yo ujuzu eya tukaujua ya juwe eya kaujua ya diwaza yeshele. Ngarinjia wa harmai masala bukao do yare hanti leo ribenuwe ye hukma ya hayo. Nando andu khusuisha ibada zenti hubo kao makafiri ngwawona fete ya hao. Mfano de le 25 décembre, mfano de le 31 décembre. Zenti humbili zinu inumi fano. Shabu haina usiku ikao makafiri ngwa sherehiyo, sherehi ya ibada wao juu ya idi wao juu zo haramu wawasi juu si maisilamu ho khusisha ibada rifanye zentuhu hizo. Idalilu yahe masala yanu hadithu ya rengwa ni sahaba mtukufu Thabit bin al-Dhahhak anna rajulan نذر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر
fi ma'siyati llah wala fima la yamliku ibnu adam. Rawahu Abu Dawud wa ghayruhu. Ya hadithi inu ikawa irangani sahaba mtukufu woi Thabit bin ad-Dhahhak radiyallahu anhu harenge ukaya ngawa mru ya yehanadhiri wakati ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ukangujotinza ngamia vahanu wambwawo buwana vanu vahanu walo karibu na Makka ihali vukaundo walimu wa sherehi. Sahaba woi yaupara Kardam ibnu Abi Saib wile sahaba ya yehanadhiri yokangu joka utinza zengamia haruma ovahanu wambwawo buwana. Sahaba waya hajilia Mtume sallallahu alayhi wasallam hajaha mambia uka ya Rasulullah abo Mtume wa Mwenyezi Mungu inni nadhartu tiyehanadhiri an anhara ibilan bibuwana njeni tinze ngamia haruma ovahanu vanu wambwawo buwana. Ikao haruma baadhi za riwaya ziwane sesibabu yahe nadhiri yinu ukayahakaheha nadhiru ka ekaha zaliwa mwana mme gujotinza ngamia mengo mitanu ovahanu vanu. Haruma baadhi za riwaya iwane sokaya magonzi mengo mitanu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hamuzisa hal kana fiha wathanun min awthani aljahiliyyati yu'badu oba banu waka swanamu mengoni mwema swanamu yakayo wakati wahu jahiliya yakodabu dilwa. Masahaba wa mjibu ambao kaindini la kabajakaya. Mtume harudi hauzisa hal kana fiha eidun min a'yadihim oba banu wadwenda wefanya idi we sherehi uharumaze idi zahu jahiliya. Masahaba wajibu Mtume sallallahu alayhi wasallama wamambiyo kaya la vahemtume hajibu sahaba woi hamambiyo kaya au fi binadhrika tekeleza nadhiri yaho fa innahu la wafaa linadhrin fi ma'siyati llah hauka yoka ijuzu mria tekeleze nadhiri hujuma maasi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wala fima la yamliku ibnu adam wala hoharumazo vokao mwanadamu katumiliki. Haizo walimu wakahone sokendi yengewa kaya swana mulado abudilwa hale ovanu Mtume hajumziya engewa do fanyi wa idi hoharumaze idi zahe makafiri ovanu Mtume sallallahu alayhi wasallama hajumziya. Haizo yoka ijuzu mndu ya khuswishe vahanu wadofanyi wa ibada hauzama zadofanyi wa ibada au zikaofanyi wa ibada yahe makafiri mndu yafanye ndongowo za twaa ovahanu yabo aweza maizo. Inde mana ikao walimu warenge uharumai hadithi yinu faida muhimu nana hadithi zinu aji nade faida ya ukaya ngebidiyo nduwa ziye ndongobo kao ngazi joutongeza mnduya wangushi ya haruma maasi bekwa zila ndongobo kao kazitina maasi uharumizo haina ndongo ikao manadamu yezi fanya ngazi joka sibabu mnduya wangushie haruma maasi au wandu warajina wa wangushie haruma maasi zozilwa mndwati zifanye zoka zijuzu mnduya zifanye haurele ya mnduya tujo wangushia uharuma imaasi yayo. Haruma ilugha kiarabu yohamba saddu dhara'i dozia zentongeza za utongeza mnduya nje ya wangushie haruma ndongombi. Mtume sallallahu alayhi wasallama haronesa
au harumwe hadithi inu kaina ujuzu ya mruoi yatekeleze ye nadhiri ombaba hanu vanu ya khusisho kaya jende yatekeleze nadhiri enge wakaya idi zahema kafiri awenge wakaya swanamu la do abudilwa wakati wa hujahiliya abenge yabo holi 25 décembre ne le 31 décembre ne le 1er janvier zinunti huwakao emakafiri wa sherehi haufanya fete zahao ketu juzuri khususha ibada zanti huzinu ngabandu bakao ngole wao na yikale umdu hamba kena ujuzu mdu ya khususha ibada ngwafikirio kaya awo kena ujuzuri swale ya dhuhuri awela asiri au kena ujuzu mdu asome Qur'ani mdu bakao yendo soma Qur'ani daima la tijao izi harazi wao ndo khususha ibada zanti huzinu dukale wakudofanya swala ya masihu haina usiku hujau hantuka le 31 Desembre ngamjofanya jitahidi ni himisema sihu yanu juma qiyamul layli holiwe makafiri ngwa asiyo Mwenyezi Mungu nike harumatwa kena ujuzu na vanu leoti handani o wanaswara wa sherehe hiyo ezamarilo nizo zintinde zama wandisao ufete zinu wandisa ranzi hale mtume kajarambia rido khusisha ibada zenti huzinu de kinyume haharaza na mtume harambia man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun haina mdubokao ndo yafanya ndrongowo uharumwe dini ya hatu yatula wananasi yatula wananeze amri za hatu endongo yoyo urejezi wayo harudi haruma riwaya ya hadithinu ya mtume arabia man ahdatha amru yazuwa fi amrina hadha uharumwe dini ya hatu inu ma laysa minhu ndongobo kyao leo ke jala wanano haruma ye dini yoti dekina fahuwa raddun yendongo yoyo rejezi wayo na haina ndongo za kana sababu wakati ya mtume sallallahu alayhi wasallama yaujo fanyishiha zatu fanyishiha wakati huo walai masahaba watu zifanya aweka rijari zifanya hawakati bokao yesibabu ikaya kazijafanyishiha awarizuwa hasibabu ya hezi hadithi zinu baadhi ya maulama waonesho kaya yoka ijuzu wanado fanya zihauli wala ze tahalili wala ze tahatima haukaya mtume sallallahu alayhi wasallama hafiwani masahaba menji na enamo kajafanya hauli ya hema sahaba wahafa na enamo mtume hafu ema sahaba wahahe kwa jafanya hauli ya mtume ema sahaba wahafa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam ufariki karjajuo kaya wafanyiliwa hauli wala tahatima haizo Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala na wimengoni mwa wanazioni wa he madhhabi ya hatu tikusudini benwe halinu holiho do wananyasi watu shinda warambua wajuoka waiti mwalimu wa madhhabi nyinrajina shawai mwalimu wa he madhhabi yal imamu Shafi'i rahimahumullahu ta'ala ajma'ina haonesa wakati ya kufasiri wa mdogozi Mwenyezi Mungu ya arambia wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura haonesa ukaya engezi kanjema hodosome Qur'ani wanduwe vesheya owahafa mtumaji okahazifanya emaswahaba wa mtume wajokaya wazifanya na kabati ndongo za khairi illa mtume haronesa na kajaronesa zinu engezi kanjema wajoka waritendea eza kairi
ndo udunga izobokao ndo wafanya haizo haonesa ukendi kairi rifanya izobokao owalimu wafikia no kaya zofai owahafa nando wombe ya zedua no watole ya ze sadaqa amma hosome Qur'ani haniya yo kangari wabeshe yao izo mtume kajazifanya wale maswahaba kwa jazifanya haizo yetilawa ikao no idungo ufanyiwa le 31 Desembre no wana nyasi wahe Ittihadi al-Qurra'i homa siwani nane etilawa ya azimiwa ijeifanyiwa le 25 Desembre zinundo ngobo kao zoti haqi bal haramu hozifanya haramu hozifanya neno jozi shangiria washangiria ndongo za haramu mruka na uhunda thawabu hofanyaye tilawa wa usiku unu nane kamruha azimia yafanye muhadhara wa usiku unu hani ya yokalewo wanrungu ajohendo harumo muhadhara wakeye kwa ndeo harumaze bali haramu wajao ne dini ya Mwenyezi Mungu inuti ndongo ya ufanya heze fikra za hatu hamadi hali bokondo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yazionesa ukaya ye dini yokaifanyiwa harai ya mru abenge gartarajio wananyasi nano wana hatu nane mazuki watu nane mafundi watu wakao himili ya zendongo zinu wajua ukaya yoti aibu ekale womba akaufanya ndongo kajaka ujue hukma ya hayo hajaha jua haranti wala yoti aibu ekale wombu haesheleziziwa ndongo mdu ya kauzijua yadiwaza haukaye ilmu yo bahari ikao kejahana tazazani kabana mjizi ya jua ya dini pia ya shinda ya rambuwa za hukma za kishari'i ya zonti pia badi mtume sallallahu alayhi wasallama hata masahaba wakana baadhi za masaili za hedini watu kauzirambua wakahuzisa baadhi ya hao wewabenulia ebenge yote aibu ikale wo mruha kaufanya ze muhadhara ze ntihuzinu mruha jahajuo kaya mtume haharaza mruha ziia na siwa jau ngari tarajio haina mru ikao ngena hamu na huzni ya hezi kao jiri ze ntihuzinu yafanya izobokao ndio watende wakairi nasi wafanya nando mrufanya za ibada mru yakaofanya kama alada mru yalale yeshelezize owanduhuze no wanzani ne majirani ukaya hosherehi zefete zahe makafiri immeke balamru hesaha kufuru wa immeke balamru ngundo madhami majiro kabisa hukamtume sallallahu alayhi wasallama hamba ukaya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum emru bokaundo yashenkeza wandu awaye mru uwo yemengoni mwawo abenge jwende harma ze fete zehele 30 Desembre au le 1er Janvier au le 25 Desembre au zinrajine toti neze tarehe zinu haushariki wazimane makafiri ze fete zahao yabonge haruma khatwari nziro kabisa nejo zingaragiri habakisha haruma zenrongo zinu zaheze tilawa au ze muhadhara au wakao juha ye masihu wambangu afanyao wadohi misa swala za masihu hazingaragiru jumo zifanya
baada waka mndu au wandu wamshenkeza na juo kabo nge haruma khatari nziro haukabo ngujodwanzishiwa ye madhambi ya haina mndu kao ndo ya mshenkeza holiho hajuwa ukaya balangurendo na yika jaziranti nane kaka jaka ujua mkinishiha yahundele dhambi walakin ekaha hajua le dhambi lo kaziro haku haruma hadith ikao ithibiti na mtume sallallahu alayhi wasallam yakahonesa ya khatwari ya uzuushi ya mdu handisa ndongombi haruma sosiete mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukaya la tuqtalu nafsun dhulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha liannahu awwalu man sanna al-qatla tumengombo kendi woka ulwa nafusi hadhuluma woka mdu yarola hitwa watina haki illa ndoke mwana wa adamu wa handani yawe mwananya ngukona fumvu la hele dhambi la hele jarima ziro hilo hauka wode mndu yatende yarahitwa handani abenge hadithi hinu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wakati yakausharahi وهرمي صحيح شرح صحيح مسلم يشو شاهش جولهاني هاو يا كوشره يا صحيح مسلم هو نسوكايا miongoni mwa ujiro wa maasi dhambi yamrulandi so harma societe harma mujtama dokaya yamruola yatende yafanyele dhambi lila reka dhambi lijulihani hao reka ya uzuushi harma dini yamruola haina mrubokao ndo yaja yafanyele dhambi lila ngutungo hunda ema dhambi ya hoa ndu wala hizo wabanga rambu wao o zero wa hizo bakao do zazuula uharuma yentia hatu holi waneze fete zifanyishi hao le premier Muharram ikao zinuzandisi wa haruma mabalashiyo na baadhi za madarisi aba hayinu emdu yatujwa fete le premier Muharram homa siwani ngabandu wajodhani balangurendo nayi katwanze dini na zilati haki ulauzuushi uharumai dini shazi jazi fanyiwa handani wanduko jazi hara za hamvu wanduko jazi hara za hajiku zende na henjeza tabaha inuzeneya hali wakao baadhi yandu ishi yawe mirongozi inu ijomkini hawashangai wambe abanu ngorambiyo jeleo angorambiyo kaho sherehi le premier Muharram zoka zijuzu naam zoka zijuzu haukaya le premier Muharram linukali tujo harma zama zinu awali Muharram zinuzani soka ranzi hale nanzilu wakata hema sahaba na kabla hema sahaba wakati wa mtume mwezi wa Muharram ukahoneha mtume kaja sherehe kaja fete masahaba kwa aja sherehe kwa aja fete ima tabiina kwa aja sherehe kwa aja fete ima imamu wane kwa aja sherehe kwa aja fete azinu rilani zonda holiho zintindo ngobo kao leo zifanyi wano wakairi nasi watende nasingarambao zoza dini abonu zuushi ketu juzuri zifanye mfano no msomwema ulide ikao oazitendeza de mashia mtume kaja zifanya kaja sharehe mzolahahe ima sahaba kwa ajazifanya ima tabiina kwa ajazifanya ima imamu wane ranzi imamu Abu Hanifa hata ije imamu Malik hata imamu Shafi'i hata imamu Ahmad bin Hanbal kwa jazifanya shazi jahorma ima hayamu iso wakati kaondo emashia wakauruma miswiri do wazandisa ikao ngwazifanyao yetarahi kaondo mtume ya hafa de mwezi 12 ya huo mwezi wa Rabi'ul Awwal no mzali hano wa mtume ngiyo na khilafu amma hoka hafu ya tarehila keti na khilafu idhan banungar tungo sharehe hosu kumtume ya hafa na bengo itoka kweli hazole tarehe inu shamtume kaja zifanya na siri na arbanga rifanywa dini na dini do mrufanya izaja na mtume sallallahu alayhi wasallama
holi honde za hawaja harma Qur'ani ne harma za hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizo kazi watukufu haina ndongo za zuulwa harma society, haina ndongo za zuulwa harma dini zo haraziwa inde manabokao baadhi ya howen zankili harma o mujtama wa komori wa hatu ngwaonao haditso bikabisa emavazibo kao ndo baadhi ya madhamana wa yavayao mavazikao katudungana no tamaduni wa kihatu wa kidhamana hovaya wajau ngwaonao haditso bikabisa zenongobo kao ndo zifanyi wao uharumae dini ndongobo kao kazijakaya hamando kaleo mwanamshe yajaya some Qur'ani harumatengwe na mahfali la wanaume ya dini jinsi ndongobo kao leo ziparo fanyiwa homasiwani bel hato harma ulemengu no zifanyiwa zidazilwa wandu kwa jazi haraza hajiku hato wabili waziharaze hausikitifu baadhi ya hao wahimi hauzishangiria ezabilizi haraziwa zambaho kazoti njema wabajaze hanywa mfano hindi mfano ndo mbayo misihiri haruma mwezi wa Ramadhani ribaliliwe misihiri iko bulu wakati hindi dabandu wafanya ile fete ya hele sisijie baada andu watanganyi hale sisijie wandu wafanya fete dabandu wakahambilo kendi ngarjojo dondo misirini be kwa baadhi ya miji hatu Mwenyezi Mungu walibezema kwa jakiri warudi wakatibo kaondu wandu wazilwa ngariziwa nao wajau tena rija bahayinu rija ngarambilo kendi abahayinu andungu wajojo fanya zenongozo ntipia hato harma ze plaji andungu wajojo ahenda baada zefete za hema kafiri za kurubia vanu zenongo zinu ngabandu wazangalia wana uzitunda zenyakati zambwawo ondatu jozo nuka vanu zinu ngatungoya henda ne hawa yatafsirika ondo ifasiriwao baadhi za nyakati zi ayabo kaondo zifasiriwao ni baadhi ya madhamana wa hatu hana mnabokao tinde Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kusudi urambio harme Qur'ani zilati haki ulauzuushi na ibido wanazioni waziharaze wambeti jau shezi kawe jirindi ngabo wakao kayabo watehe ngabo wakao kayabo waremekoti haizo hautaha ritende hule haku ili rihime uharme masala yam gebidori lewe nukta mbili muhimu. Nukta ya handani edini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yoka ifanywa hamazoea wala yoka ifanyiwa hafikira za mru nafsiya shayo fanyiwa heze dalilu za hajo harme Qur'ani ni za hadithi za mtume nasiri wono ukaya za hadithi razone sabanu mtume haharaza ya mdubokao leo hakanzato we nadhiri mbaba hanu hatende hamuzi sarangu ekaka bajaka aidi ya hema kafiro banu yabo wala kabajaka ya swanamu lado abudi lo banu yabo haizo walimu warengo kaya engewa kaya swanamu mtumajo mharaza engewa do fanywa aidi mtumajo mharaza yode mano walimu ambaho kaya haina bahanu na haina zama kafiri wa sherehe hiyo aidi za hao haramu mdu Islamu hukusudia zenti huizo awo banu yabo mdu yafanye ibada yode manabo kao kaitu juzu rifanye tilawa zenti huzinu au rilekeze muhadara zenti huzinu au rihimise masihu hauswali zenti huzinu swalabo kao si karidozi swali au mdu yambengu fungo zenti huzinu tumubo kao si karido funga hata mpakanda vanu gebirio relewe wajau kaya hozuwa uharumwe dini zondongo nziro na mtume sallallahu alayhi wasallama haone sokaya haina mdu yazuwa mbandongo uharumwe dini yendongo iyo rejezi wayo yeka kubaliwa
yekahundu thawabu yekahundu ajiri haizo narjilazimishe nizo bokaundu mtume sallallahu alayhi wasallama ya janizo ngarijuna li saada duniani na akhira. wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.